গালাগালি দিবি না, রেকর্ড করছি গেমটা। এই একটা ভালো চ্যানেলের নাম ভাবতো, একটা অর্গাজমিক ভাব চ্যানেলের নাম। ওটা দেবো? ওটা তো ডিসকর্ডের নাম। হ্যাঁ, देख मेरा और इको हो रहा है क्या? ओके। क्या আজকে দুপুরে না কাল রাতের কথা বলছিস? আবে অরিত্র তো মনে হয় কোনো স্ট্রিম দেখছে। আরে গালাগালি দিস না, রেকর্ড করছি, কেন গালাগালি দিচ্ছিস? বি ভদ্র, বি নম্র। अबे अरे भाई क्या है ये? What? দেখ বাইরে বসে গান নেই, শেষ শেষ just শেষ। क्या लैग हुआ ब्रो मेरा गेम। चूतिए चूतिए को गन नहीं दिखाता इधर। আমার সাইডে আয় তোরা তোরা সবাই গান আছে সবার কাছে? सबके पास गान है ना? मेरे साइड आ जाओ, मेरे साइड आ जाओ, मेरे साइड आ जाओ, मेरे साइड आ जाओ। नो, मेरे पास यूएमपी है बस, कुछ नहीं है। कान 98 निबी निबी निबी। अरे ले 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 মনে 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 এখানে আমো আছে না। I got supplies. আরে বার করেছি তো। আবে এখানেও আমো আছে, আমি দিচ্ছি তুই দাঁড়া ওখানে, আমি দিচ্ছি আমো তোকে। নিচে 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 নাম নিচে 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 এনে নাম মনে কটা লাগবে। लैपटॉप कौन उठाया बे? अबे नॉर्थ जॉर्जिया থেকে কে মারছে? তুই কি কানে খাচ্ছিস তার কাছে? ভাই প্রচন্ড ডিসিঙ্ক হচ্ছে গেম, হাট। ট্রিপল ব্যারো দিকে খেলো। ও ভাই 1 এইচপি ছিল, 1 এইচপি ছিল প্লেয়ারটা, জাস্ট 1 এইচপি ছিল। আর स्कोप है किसी के पास?
পেছনে চলে এসেছি। Enemies ahead. ओके चलते हैं। अबे कार्नेंटी लेगा कोई मेरे से? नहीं सब दे दिया। শটগান আমাদের 10টা নে শটগান এমোটা ফায়ার, শটগান এমো ফায়ার। একদম বাদিক দিয়ে পেছন দিয়ে চল না, একদম পেছন দিয়ে চল না, বাদিকের পেছন দিয়ে। হ্যাঁ বাদিকে ফুল স্কোয়াড দেখতে পেয়ে গেছি। नॉक नॉक नॉक। हाँ वो तो ठीक है। राइट एक्शन कोई टावर पे आ जाए। टावर एक्शन है माल्टा मार दे। उठाओ ठीक है हमने उठा भी उठा विंजी लास्ट बंदा है। ओ भाई जाओ जा। Yeah, come on, woohoo! My shotgun is OP. मेरे पर क्या है 686। वेस्ट ছিল তো লেভেল 2 এর। हट साला दे। একটাই ছিল মেরে দিয়েছি। ডিপিটা কোথায় বলতো ঋতু? পেয়েছি না এটা ডিপি পেয়েছি। এটা আমোদে না সায়ন, সায়ন টু আমোদে 27 দে আমাকে 27 ফ্যান। আমার 0/0 তো ঠিক আছে। हाँ इधर से निकलो साला। কি লুট পাওয়া যায় না কি ভাই, এরকম গরিবের মতো লুট। একটু বেশি করে লুট ফুট দেবে। কটা ইউটিলাইজড হবে? হ্যাঁ ওটা ঠিক। হ্যাঁ চ বেরো এখান দিয়ে বেরো, এখানে থেকে লাভ নেই, কোনো কিছুই নাই। ক্রেটের পর ক্রেট পড়ে আছে এখানে, বাট কিচ্ছু নেই। এই তো পেয়েছি একটা ক্রেট। তো চুক যাবেই না, কটা ক্রেট লুটবে মালগুলো, আর একটা তো চুক যাবেই। টু এক্স পেলে বলিস তো। বিদেক শালা এই বাড়িগুলো লুটে নিয়েছে, কি হারামি। बिठा मेरे को बिठा। চ আগে লুটে বেরিয়ে যাবো তাড়াতাড়ি, মানে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবো। গাড়ি আছে এখানে, সামনেও একটা ইউএস আছে, চাপ নেই। ও বাবা ডিলজি কিনে এখানে একটা লেভেল 2 বেস্ট আছে, 20% ড্যামেজ দিতে পারিস যদি লাগে। হ্যাঁ না গ্যারেজে আমি তো ইয়ে পেলাম, 7 এর আমও পেলাম।
হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে দেবো দিয়ে দেবো। 30টা দেবো, তার বেশি দিতে পারবো না। যা ভিনজিকে নে, ভিনজিকে নিয়ে ইউএসটা নে, ইউএসটা নে। এয়ার সাপ্রেসার লাগবে কারুর? मेरे पास भी हीलिंग है। এই ইউএসটা ইউএসএ ফুল পেট্রোল আছে, একদম পুরো 100% পেট্রোল আছে ইউএসটাতে। না না, একসাথে যাবো। এই তো এখানেও 7 এর আমো আছে। ও অসাধারণ, লাইট গ্রিপ আছে, বাট আমার কাছে কোনো এআর নেই আপাতত। এখানে লেভেল 2 এর ভেস্ট আছে টাওয়ারে। ইউএসটাতে ইউএসটাতে তো বেরিয়ে গেল, ঠিক আছে আসছি আমি। বিশাল বিশাল ল্যাগ হলো, বিশাল ল্যাগ হলো, বিশাল ল্যাগ হলো। নোপ। স্কুলের অ্যাপার্টমেন্টস যাবি? রেড জোনের সেন্টার দিয়ে যাচ্ছি পুরো। না আমার ঠিকঠাক চলছে গেম। Enemies ahead! आजा भाई, चले चले, हाँ चले चले चले। लूटेड स्कूल, लूटेड लूटेड, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। स्कूल लूटेड, पूरे लूटेड, पूरे लूटेड, स्कूल लूटेड। हमें पिक कर, हमें पिक कर। আমি করে দিয়েছি কিন্তু রাশ। ছাদে আছে। दिखा दिखा मेरे को, दिखा 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 बंदा दिखा। हाँ দেখেছি 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 দেখেছি, ছাদে স্মোক করেছে, ছাদে স্মোক করেছে, ছাদে স্মোক করেছে, দেখ স্মোকেই আছে। রাইট সাইড গেল, রাইট সাইড গেল, রাইট সাইড গেল, রাইট সাইড গেল। ইউজি পুরো 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 ড্যামেজ আছে, পুরো ডিট আছে, ওটা ওটা 10% হেলথ হবে ওর কাছে। হ্যাঁ 10% হেলথ হবে ওর কাছে। আর नीचे बांधा, नीचे बांधा, विंसी नीचे बांधा, विंसी नीचे बांधा। कूदा कूदा विंसी, नीचे कूदा, नीचे कूदा, नहीं तुम्हारी तरफ अंदर गया, फर्स्ट फ्लोर तेरे अंदर गया, इस साइड गया, इस साइड गया, Enemies ahead! इस साइड गया। आय 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 आय। ধর ধর ধর, আমাকে ধর, আমাকে ধর, আমাকে ধর। हाँ भाई बस ऑग मत लेना, ऑग मेरे को देना, ऑग चाहिए मेरे को। मेरे को हेल्थ किट और ऑग चाहिए। কোথায় সব উপরে ছাদে লাশগুলো সব? ও নাইস। ইউজিটা কোথায় বলতো, ইউজিটা কোথায় বল, ইউজি লাগবে। এয়ার সাপ্রেসার ছাড়লাম, চিক প্যাড ছাড়লাম, 3x আমার লাগবে, ছাড়ছি না ওটা।
কি লুট ছিল ভাই এদের কাছে। एयूजी किधर है बोलना। हाँ भेज। देरी আছে देरी আছে। भाई कॉम्पी कौन उठाए भाई, कॉम्पी दे दे भाई, कॉम्पी दे दे, कॉम्पी दे दे, कॉम्पी दे दे, कॉम्पी दे दे। ओके 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 ओके। वाह। मेरे पास दो है सिर्फ, दे दूंगा। कमिंग। क्यों लो। नाइस मिशन माउंट। अरे हमरा तो डिफरेंट कॉलेज, शी इज फ्रॉम आशुतोष, आई एम फ्रॉम एलिगेंट साइंस कॉलेज। तो मैंने आज के जे दादा भी এখানে। अच्छा 762 है किसी के पास एक्स्ट्रा? विंजी है तेरे पास 30-40? क्या पड़ा? I got supplies. दादा मोटा, हाँ मोटा नहीं आसची। 5 कैमो चाहिए, 5 कैमो चाहिए किसी को? मेरे पास 5 कैमो बहुत हो गया। नाइस। चलो 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 ड्राइव भाई द बॉस। अरे हमरा तो डिफरेंट कॉलेज, शी इज फ्रॉम आशुतोष, आई एम फ्रॉम एलिगेंट साइंस कॉलेज। तो मैंने आज के जे अभी तक एग्जाम शेड्यूल আমি তো আমার ইউনিভার্সিটিতে গেছিলাম ফর দ্য ওয়ার্ক অফ সোসাইটি। Enemies ahead. ওই পারে ওই পারে ওই পারে, পাহাড়ের ওই পারে, পাহাড়ের ওপর। শেল্টারে লোক আছে, মানে শেল্টারে লোক আছে মনে হচ্ছে আমার। Okay. Coming, 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 coming. एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है चलो 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 चलो। बे यार स्कोपটাও ড্রপ করে দিলাম, হ্যাট। 4x ড্রপ করে দিলাম, ঠিক আছে আর বাদ দে, কাটা কাটা কাটা। লাগবে না এমকে তে, ক্লোজ রেঞ্জে খেল, 2x দিয়ে খেলবো এমকে তে। हाँ लैग हुआ। एक्सटेंडेड मैकपेल बोल भी तो একটা यार, यार बस स्नाइपर जाओ। हाँ एमके নিলাম, এমকে এন গিল্লা, গিল্লি।
চলো পেয়ে গেছি 4x। না না, উঠিস না উঠিস না উঠিস না উঠিস না, নক হলে প্রবলেম হয়ে যাবে। भाई विंजी सुन, तेरे कर्नेट पे क्या चिक पैड है? मेरे को दे देना, मेरे को एमपे चाहिए। तो कर्नेट पे चिक पैड कोई भी। अबे फायदा नहीं चिक पैड को, वैसे भी क्या होता है चिक पैड से। वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल। ठीक है छोड़ चिक। हाँ चलो, चिक पैड ड्रॉप कर, उधर ही ड्रॉप कर चिक पैड। एमके में लगा लूंगा चिक पैड। थैंक यू। अबे পিছন পিছন ডিরেকশন বলবি, পিছন পিছন বলবি। Enemies ahead. এই বাড়িগুলো চেক করেছিস এগুলো? Enemies ahead. আয় আয়, গাড়িটা নিয়ে আয়। কিবোর্ডের আওয়াজ আসছে খটফট করে। মার, হেডশট টাক করে মার। মার কর, তুই নক কর, নক কর, আমি কিল করবো। হেডশট না হলে তো করা যাবে না। ওই সিগারেটটাই মারবে তোমাকে একদিন। সারা লজ্জা করে না, সর্দি হয়েছে সিগারেট খাচ্ছে ওর মধ্যে। এদিকে আয় তো, এদিকে আয়, এদিকে ল্যাগ হচ্ছে, এদিকটাতে আয়। गाड़ी नहीं दिखे चले। मेरे तरफ आ जा, मेरे तरफ आ जाओ इधर। ले, हाँ वो इसे बोल रहा हूँ कब से। वही स्पॉट कर कोशिश कर रहा हूँ मैं स्पॉट करने के लिए। Enemies ahead. ओके Enemies ahead. पुश कर क्या उधर, पुश कर क्या उधर। वही तो, जब तो ভাই ভাই গাড়িটা কিন্তু লাগে কেন, গাড়িটা তোকে অ্যাভয়েড করে আমি জানি না, আমি আনছি গাড়ি। তো ল্যাগ তোর কম হবে কখনো? পেয়ে গেছি। পিক নিয়ে বসে আছে, আমি খাবো। Enemies ahead. দেখেছি 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 লোক। हेलमेट करेছে, हेलमेट গেছে ওর, हेलमेट গেছে ওর। नाइस वन। ओपन कैसे जाए, गाड़ी गाड़ी में कैसे जाना पड़ेगा, ओपन कैसे जाए? या फिर ये हेस्टैक्स चलो, हेस्टैक्स चलो। Enemies ahead. এই তো প্রবলেম হতো ভাই। দুটো মানে ডিসিশন এটা নিতে পারিস না কি। ওপেন আপ কভারে ছিলাম, পেছনে একজন এলেই হয়ে যেত। নেটটা জাস্ট একদম জাস্ট 2 সেকেন্ড বাকি ছিল নেটের। নেটের জাস্ট 2 সেকেন্ড নেট বাকি ছিল, 2 সেকেন্ড বাকি ছিল নেটের। হাতে হাতে এয়ার M4 নেই হাতে। নক কর।
वो गया वो गया वो गया वो गया 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 गया। बाहर का बंदा मार दिया इसको। খাবি খাবি, ওই তো খাবি খাবি খাবি, ওর ওপেন 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 বসে বলছি খাবি, দেখতে পাচ্ছি এখান দিয়ে। विंजी उठाओ इसको, उठाओ विंजी उठाओ इसको। কে কে কি করে বুঝলি, কি করে বুঝলি? বুস্ট মার ভিনসি, বুস্ট মার, ফুল বুস্ট मार। देख स्मोक हुआ उधर, वो लोग क्या बाहर डीजे, वही 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 ऊपर ऊपर से वही से जहाँ से स्मोक है, जहाँ पर स्मोक है देख, उधर से वही थे। विजी थोड़ा राइट स्कोप कर, थोड़ा राइट स्कोप कर उधर ही, राइट पे थोड़ा राइट पे स्कोप कर, और उतना भी नहीं, ठीक है, छोड़ 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 उधर सामने बंद है। हाँ जोन पे जा, जोन पे 30 सेकंड, सामने गाड़ी है सामने, गाड़ी लेके तो 30 सेकंड जोन पे जा जल्दी। वो देख ओपन भाग रहा है बंदा, साउथ ईस्ट पे ओपन भाग रहा है बंदा। हाँ छोड़ उसको, छोड़, जाने दे जाने जाने दे, बहुत दूर है, जोन पे जा बस। মমতা হিন্দি মমতা হিন্দি পুরো, মমতার হিন্দি চিনিস শায়ন, মমতার হিন্দি লেভেল 3 অরিত্র বলছে মমতার হিন্দি। But विंजी, अरे यार सुनो, एक को नॉक करके उधर पुश कर दो बस, एक को नॉक करो, पुश करो उधर, उधर ही नहीं, उधर जोन तो नहीं है उधर। ब्रो जोन, तू गाड़ी लेके जोन पे जाना, गाड़ी गाड़ी निकल पीछे से। 20 सेकंड विंजी, अभी छोड़ ना 20 सेकंड्स। देख ऊपर बंदा, ऊपर सामने बंदा 230 पे। Enemies ahead. हाँ उधर बंदा ओपन भाग रहा था। छोड़ो सोन के बारे, रोजा किल चुरा। शैक के पीछे रुकना, शैक
नाइस प्ले, नाइस प्ले। স্যাক স্যাক স্যাক, নেট মার, এটা নেট মার, জাস্ট এটা নেট মার, পারফেক্ট হয়ে যাবে। নেট মার না। ओपी 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 गोदोरिया। जोन पे निकल, जोन पे निकल। सामने की बाजे जोन, ची ची ची। नहीं नहीं नहीं, অনেকটা মুভ করতে হবে। গাড়িতে যা, গাড়িতে নিয়ে, গাড়ি নিয়ে একদম টাওয়ারে, টাওয়ারটা ওর তো টাওয়ারে, ওর তো টাওয়ারে ভিশন হচ্ছিল লোক। ডান দিকটাতে আছে টাওয়ারটা, ডান দিকটাতে, ঠিক আছে? তোর ডিরেকশন থেকে ডান দিকটাতে। এটাই তো ভুলটা করছিস, এবার একজন নক করলে কি হবে? হ্যাকার, হ্যাকার শালা, অরিত্র। আর এমনি বলছি, সব ব্রোকেন वाले, সব ব্রোকেন वाले। পিছন কতক্ষণ বাড়ি থেকে আসবে भाई? वो जोन पे बाहर, तू हील कर, तू लेट के हील कर बस। भाई सुन विंजी, Enemies एक ahead. बंदा, আরে ওটা ও শুয়েই আছে, ওটাকে দেখাচ্ছে দাঁড়িয়ে, ওটা এরকম গ্লিচ হয় মাঝে মাঝে। ও বেসিক্যালি প্রোন হয়েই আছে, ওকে দেখাচ্ছে দাঁড়িয়ে আছে। हेल्थ किट नहीं है इनका से। भाई विंजी तू कितना, तेरे पास हेल्थ किट क्यों नहीं रहता हर बार विंजी? तू बोल, तू ऑटो पिक में नहीं रखता क्या हेल्थ किट्स? हाँ, 1v2v1।